ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ جی، کون فرما رہا ہے؟ اچھا، جی، میں محمد ذیشان بول رہا ہوں۔ مجھے محمد ذیشان بول رہے ہیں؟ جی، کہاں سے بھائی؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ آپ شاہر رضا بول رہے ہیں نا؟ ہاں۔ اچھا، صاحب ایک بات کہی تھی آپ نے ابھی، میں نے آپ کی ایک آڈیو سنی ہے۔ میں مسلک دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے آپ سے اتنی لمبی چوڑی بحث تو نہیں کرنی۔ اچھا جی، صرف ایک بات معلوم کرنی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ تقویت الایمان کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی کے ایک قول سے آپ انہیں کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آخر کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے ذرا؟ اشرف علی تھانوی کے نام سے تقویت الایمان کی عبارت؟ جی، کھول لو حضرت، کھول لو۔ ہاں، جی جی جی، نہیں تو ایسی میں نے کوئی بات نہیں کہ تقویت الایمان تو اس کی کتاب ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ نے ابھی آڈیو میں کہا تھا نا، یہ آپ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ نہیں، آپ کو تو میں نے سنا ہے آپ کی زبانی حضرت۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، پھر سے سن لیجیے گا۔ پھر اور کوئی کتاب کے حوالے سے آپ کفر ثابت کر رہے ہیں ان پہ؟ ہاں تو پہلے آپ سن لیجیے نا، آپ پہلے سن کر کے میں نے تو آپ کی بات سنی ہے، آپ سنی اس کے بعد آپ فون کیجیے۔ آپ ابھی بول رہے ہیں کہ میں نے تقویت الایمان کے حوالے سے کہا کہ اس میں اشرف علی تھانوی کو میں کافر ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ تقویت الایمان اس کی کتاب ہی نہیں ہے، اس وقت پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کتاب نہیں حضرت کتاب ان کی نہیں ہے، کتاب تو کسی اور کی لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کے جملہ وہ اس میں نوٹ کیا گیا ہے جس سے آپ انہیں کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ان کی نہیں ہے، ہاں، لیکن ان کا وہ جملہ کہ جس سے آپ کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹ ہے اس کے اندر۔ یہ بات کیا میں نے بولا جملہ، اور کیا نوٹ ثابت کرنا چاہا؟ وہ جملہ ہی تو نہیں بولا، ورنہ میں تقویت الایمان کتاب اٹھا کر کے ہی دیکھ لیتا۔ آپ نے وہ جملہ بولا ہی نہیں ہے۔ میں اس جملے کو میں نے سننے کے لیے تقریباً 18 منٹ کی آڈیو میں نے آپ کی پوری سنی، لیکن وہ آپ نے جملہ نہیں بولا۔ 18 منٹ کی آڈیو میں نے تقویت الایمان کا نام ہی نہیں لیا ہے۔ اچھا حضرت، تو میں آپ کے پاس میں بھیج دیتا ہوں، ذرا سن لینا۔ بھیج دیجیے۔ اچھا، ایک بات اور ہے آپ سے دریافت کرنا، ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کسی بھی ابا نے مثال کے طور پر مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، مولانا قاسم نانوتوی ہیں، یا اسی طرح سے رشید احمد گنگوہی ہیں، مولانا حسن محمود الحسن دیوبندی ہیں، یعقوب دیوبندی ہیں، انہوں نے جو ہے مطلب کسی بھی اکابر نے آپ کو، جو امام احمد رضا خان صاحب ہیں، انہیں جو ہے کافر ثابت نہیں کیا ہے۔ ہاں، کافر نہیں کہا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کیا کہ کافر کہا ہے انہوں نے؟ نہیں، ہم نہیں کہتے، ہم تو دیکھو الحمدللہ آج بھی۔ ہاں تو پھر وہی تو میں نے کہا ہے۔ نہیں بات، آپ میری ایک منٹ بات سن لیجیے بس۔ جی، دیکھو الحمدللہ ہمارا ایک اصول ہے۔ دیکھیے آپ نے بھی یہ بات مان لی، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مان لی کہ آپ کے ان اکابرین نے امام احمد رضا پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، نہیں دیا، کہیں بھی نہیں دیا۔ ہاں بالکل، یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا کریں آج کے دور میں الیاس گھمن اور ابو ایوب اینڈ جو کمپنی نکلی ہے، تکفیری کمپنی، ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اب بتائیے آپ کی بات میں ان کی بات میں کتنا تضاد ہے؟ دیکھیے حضرت، مولانا الیاس صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تو خیر میں کافی ان کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، تقاریر بھی میں حضرت کی جو بھی نہیں آتی ہے اسے سنتا ہوں۔ میں نے تو ابھی تک حضرت کی زبانی یہ جملہ کہیں سنا نہیں ہے، یا قلم سے جو ہے حضرت نے لکھا ہو۔ نہیں، کمپنی میں بول رہا نا، میں ان کی ذات کو مطلب خاص نہیں کیا، مطلب یہ جو ان کے ساتھ جو مطلب ایک جماعت چل رہی ہے، ایک مطلب تحریک چل رہی ہے، ان لوگوں کا دعویٰ رہتا ہے۔ اور اسی آڈیو میں، جس آڈیو کو شاید آپ بات کر رہے ہیں، شاید میں نے کل کسی سے بات کی تھی، ابو معاویہ دیوبندی نام تھا شاید غالباً، تو اس میں بھی اس نے دعویٰ کیا کہ اشرف علی تھانوی نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔
اب آپ بتائیے، آپ ادھر انکار کر رہے ہیں اور وہ جناب جو ہے وہاں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ثابت کروں گا کہ میرے اکابر نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. ہمارے اکابر کا جتنے بھی اکابر ہیں ان کا تو یہ حال تھا کہ وہ کفر کا فتویٰ کسی پہ لگاتے ہی نہیں تھے. ارے وہ تو یہی تو بات ہے نا کہ بھائی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارا پہلا یہ دعویٰ تھا کہ تمہارے اکابرین نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، تو آج کل دعویٰ کیوں بدل گیا ہے کہ کفر کا فتویٰ دیا ہے؟ نہیں، احمد رضا خان کو کوئی کافر نہیں کہتا ہے. تو وہی تو مسئلہ ہے نا کہ آج وہی تو مسئلہ آج تو جو لوگ ہیں جو اب امام احمد رضا خان کے اب جو لوگ ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جائے؟ بالکل. یا قبر پر جا کر کے آپ قائل نہیں ہیں اس بات کے؟ ہاں جی. لیکن اب جو دیکھو فتویٰ دیتے ہیں، جب مثال کے طور پر کوئی بھی آدمی فتویٰ لکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی بریلی لکھتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی بریلی جو ہے قبر کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، قبر کو جو ہے پوچھتے بھی ہیں اور طرح طرح کے عرس وغیرہ بھی جو ہے. تو یہ اس کی جہالت ہے نا کہ اگر کیا بولتے ہیں کہ قبر میں سجدہ کرنے والے کو، اس لیے جواب غلط ملتا ہے. قبر میں سجدہ کرنے والے کو اگر وہ بریلی کہتا ہے تو مطلب جہالت کا ایک نمونہ ہے، کیونکہ جب بریلی کا یہ پیغام ہے کہ مطلب قبر میں سجدہ کرنا منع ہے، یہاں تک کہ بریلی کا تو یہ پیغام ہے کہ عوام الناس جو ہے، عوام الناس، اس کے لیے یہاں تک احتیاط برتی گئی ہے کہ بھائی تم 4 ہاتھ دوری پہ رہو. جی جی جی، نہیں صحیح بات ہے. تو پھر کیا بولتے کہ الزام یہ بہتان تراشی کرنے سے مطلب سوائے انتشار افتراق کے امت کو کچھ ملنے والا نہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی جو تمہارا موقف ہے تمہارے اکابرین کا، اس موقف پہ ڈٹے رہو نا. ایک جماعت نے اس موقف کو ٹھکرا کر کے اپنے آپ کو مماتی کہلا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ہی انکار کر دیا، سمجھ رہے ہیں، وہ دیوبندی اپنے آپ کو کہہ دیجیے. تو یہ سب معاملہ چل رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی جب تم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو تو تمہارا جو مسلک ہے اسی پہ ڈٹے رہو نا. جو مسلک دیوبند ہے حضرت، اسی پہ تو وہی لوگ ڈٹتے ہیں جو عالم ہیں. نہیں تو کہاں، مطلب جو آج تکفیری فتویٰ چل رہا ہے، تکفیر پہ تکفیر مطلب مطلب کر رہے لوگ، اور کیا بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو پتہ نہیں ایسے برے القابات سے نوازتے ہیں کہ سن کر کے دماغ پھٹ جاتا ہے. تو مطلب یہ تو مطلب تم آپ کے بڑے اکابرین سے میں نے نہیں سنا ہے. جی جی جی، ہمارا کوئی بھی جو بڑا اکابر ہوگا، جو علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوگا، جس نے مدینہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو یونیورسٹی ہے اس میں تعلیم حاصل کی ہوگی، میں آپ کو حقیقی بات بتا رہا ہوں، وہاں تو امام احمد رضا خان کے متعلق نہ ہی تو کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے امام احمد رضا خان کی. جی جی جی، بالکل آپ صحیح فرمایا. یہ جو لکھی ہے، یہ جو کتابیں لکھی ہیں اب کہ جس میں مطلب برا بھلا کہا گیا ہے، یہ آج کل کے لوگوں نے لکھی ہیں، اور لکھتے بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق جیسے مثال کے طور پر عقل قوا سے ہے، فلک کے مدرسے سے ہے. اچھا. اسی طرح سے ہاپڑوں میں مدرسہ ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں ان سے تعلق ہے. باقی فی نفسی ہی دارالعلوم کا کوئی بھی ذمہ دار آدمی، دیوبند کے اندر جو مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند، اس کا کوئی بھی ذمہ دار آدمی ان چیزوں کو بالکل لغو و بیکار سمجھتے ہیں. جی جی، میں بھی تو وہی کہتا ہوں. میں بھی کئی دیوبندیوں سے آپ کے یہ کہا ہے کہ بھائی دیکھو، اگر تم تکفیر امام احمد رضا کے قائل ہو تو مجھے ایسا کرو، تم اپنے اکابرین جن سے تمہارے مسلک کا تشخص قائم ہوتا ہے نا، ان سے تم کوئی دعویٰ لا کر کے دو کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم جو ہے امام احمد رضا کو کافر مانتے ہیں. یا پھر ایسا کرو نا، چلو اگر پہلے اکابرین کا نہیں دکھا سکتے تو آج بھی تمہارا دارالعلوم دیوبند ہے نا جو تمہاری مرکزیت کا حامل ہے، تو آج بھی تم دارالعلوم دیوبند سے لیٹر پیڈ پہ لکھوا کر کے لے کے آؤ نا کہ ہم مسلک دیوبند والے جو ہے احمد رضا کو کافر مانتے. بات ختم. کافر تو امام احمد رضا خان کو کوئی کہتا ہی نہیں، نعوذ باللہ، کوئی بھی کافر نہیں کہتا. تو میرے بھائی وہی تو جھگڑا چل رہا ہے. وہی تو آج تو سوشل میڈیا پہ یہ مطلب چیخ کر کے چلا کر کے آپ کے کچھ تکفیری مزاج لوگ کہے جا رہے ہیں کہ احمد رضا کافر ہے، احمد رضا کافر ہے. میں نے آپ سے کیا کوئی دارالعلوم کا اس میں ذمہ دار تھا؟ دارالعلوم دیوبند کا ذمہ دار تو مطلب کوئی اگر ہے تو اس سے تو میری ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے.
देखिए दारुल देवबंद के जितने भी اساتذہ लेकिन मसलक देवबंद का अपने आप को सब वकील बोलते हैं, मसलक देवबंद का सब अपने आप को मतलब पैरोकार भी बोलते हैं और मानने वाला भी बोलते हैं, और फिर ऐसे लोगों का ऐसा दावा होता है। अब देखिए कई सारी वीडियो भी नेट पे मौजूद है, जैसे बहुत सारे आपके जमात के जो तकफीरी मिजाज लोग हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे इस तरीके की हेडिंग लगा करके यूट्यूब पे वीडियो डाली है कि मसलक देवबंद या अकाबिर देवबंद के नज़दीक अहमद रजा काफिर है। अब बताइए। नहीं आप गलत कह रहे हैं हजरत अहमद। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, मतलब आपके लोगों ने ये गलत कहा है, आपके लोगों ने ये गलत हेडिंग डाली है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है आपके मसलक की बहुत सारी किताबों को। आपके मसलक की किसी किताब में, यानी आपके अकाबिर की किसी फतवे में ये फतवा मुझे नहीं मिला कि अहमद रजा काफिर है। नहीं है ही नहीं, आप कितना ही तलाश कर लीजिए, ये तो फतवा आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, मैंने किताबुन नवाजिल पढ़ी थी। आपने मंसूर उस्मानी का मंसूर मौलाना क्या नाम है उनका, मौलाना सलमान साहब, हाँ सलमान मंसूरी, हाँ मुरादाबादी उनकी किताब है किताबुन नवाजिल। उसमें तो मैंने ये तक पढ़ लिया कि उनसे सवाल किया गया था कि अशरफ अली थानवी और अहमद रजा को अगर कोई मुसलमान ना माने तो, और वो मुसलमान है या नहीं, ये दोनों शख्सियात, और उनको अगर कोई मुसलमान ना माने तो क्या हुक्म है, तो वो फरमाते हैं कि ये दोनों शख्सियात जो है मुसलमान है, मतलब मुसलमान है, और इनको काफिर कहना बहुत बड़ा मतलब जुर्म है, और जो काफिर कहता है उनको चाहिए कि वो तौबा करे। जी। अब बताइए कि अभी तक ये तो क्या कहते हैं कि मुताखिरीन में से है ना, अब इनका आज भी इनका यही मौक़िफ़ है, और फिर ऐसे मौक़िफ़ को ठुकरा करके लोग जो है तकफीरी मिजाज बन करके अहमद रजा पे कुफ्र का फतवा दे रहे हैं। तो इंतशार ही होना है। एक तरफ तो आपका ये दावा कि हम लोग मतलब इत्तेहाद चाहते हैं, और फिर दूसरी तरफ ये दावा कि हम लोग अहमद रजा को काफिर कह रहे हैं, कुफ्र का फतवा दे रहे हैं, हम काफिर साबित करेंगे। तो ये फिर क्या है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी तुरंत एक किताब लिखी गई है, अभी कुछ दिन हुआ, एक किताब है अब्दुल अहद कासमी नाम से एक आपका मौलवी है, तो उसने किताब लिखा है क्या नाम है, दास्तान फरार, ठीक है। तो उसमें उसने इस बात का खुले तौर पर ये बरमला इजहार किया है कि इबाराते बरेलविया पर जो हमारा इख्तिलाफ है, ठीक है, यानी हमारी इबारत पे जो आप लोगों को इख्तिलाफ है, उसने इस बात का एतराफ़ किया कि ये तीसरे दर्जे में, यानी ये इख्तिलाफ जो है तीसरे दर्जे में है, और आज जितनी भी इबारात में इख्तिलाफ है उन इबारात में तावीलें हो सकती है, अगरचे तावीलें बैदा हो, इसलिए हम इन इबारात पे तकफीर से कफ़े लिसान करते हैं। तो उन्होंने तो खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि इबाराते मतलब बरेलवी पर किसी भी इबारत पे कुफ्र का फतवा ही नहीं। जी। तो अब मैं वही बोल रहा हूँ, एक्चुअली में क्या होता है कि आपके ही कुछ लोग जो है मिसयूज कर रहे हैं आपके अकाबिरीन की इबारत को, और फिर उससे इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं कि हमारे फला अकाबिर ने अहमद रजा को काफिर कह दिया, हमारे फला अकाबिर ने अहमद रजा को काफिर कह दिया। तो ये मिजाज गलत हो जाता है। बात की तस्दीक ही मत कीजिए कि अगर कोई आपके सामने इस बात का हवाला पेश करता है कि उलमाए देवबंद इस वक्त के या पिछले उलमाए देवबंद, लेकिन शर्त ये हो कि वो उलमाए देवबंद हो, दारुल मसलक दारुल उलूम से ताल्लुक रखते हो। शर्त ये है वो आपको जो है वो आपको भी आपके किसी आलिम को या इसी तरह से मिसाल के तौर पर इमाम अहमद रजा खान को साहब को या इसी तरह बड़े बड़े जो आलिम हैं उनमें से किसी के बारे में भी ये लोग काफिर कहते हो। क्योंकि एक मर्तबा मैं दारुल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा था और मैंने खुद फतवा लिख करके डाला था। अच्छा, मैंने फतवा लिख करके डाला था, मगर जी इमाम अहमद रजा खान के बारे में क्या राय है, तो मुझे यही कहा था कि सुकूत इख्तियार किया जाए, इसी में बेहतर है। अच्छा, तो आपका नाम जान सकता हूँ? आप जो है अब एक काम और कीजिए, फतवा आप जो है दारुल के नाम से ऑनलाइन जो होता है, हाँ, आप इसके ऊपर फतवा डाल लीजिए, आपको 3 दिन के अंदर जवाब मिल जाएगा। मैंने ऑनलाइन दारुल देवबंद का जो दारुल इफ्ता है ऑनलाइन उस पर बहुत सारे फतवे चेक भी किए हैं, उसमें भी उन्होंने बरबला इस बात का इजहार किया है कि अहमद रजा को काफिर नहीं कहते, हमने पढ़ा भी है।
बिल्कुल काफिर कोई कहता ही नहीं। अगर आप जी हमने पढ़ा भी है, वही तो बोल रहे हैं ना भाई, हम तो वही बोल रहे हैं कि इख्तिलाफ जो है आज जो है, अब मैं तो क्या क्या कह रहा हूँ कि आपके मसलक में कुछ लोग तकफीरी मिजाज हो चुके हैं और वो लोग जो हैं उम्मत में सिर्फ इंतशार फैला रहे हैं, वो भी आपके अकाबरीन का नाम लेकर। तो आप लोगों को चाहिए कि आप ऐसे लोगों पर बैन लगाएं, आप लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों का दारुल उलूम देवबंद से सपोर्ट ना किया जाए। दारुल उलूम से ऐसे लोगों का सपोर्ट ही नहीं किया जाता है, क्योंकि आप सुनिए हजरत, एक बात मैं आपको बता देता हूँ दारुल उलूम का मिजाज क्या है। दारुल उलूम का मिजाज ये था कि दारुल उलूम के अंदर जैसे कि मिसाल के तौर पर राजनीति के बड़े बड़े नेता जाया करते थे, यहाँ तक कि अखिलेश यादव और इसी तरह से ये इंदिरा गांधी, ये जो है सोनिया गांधी, ये भी गई थी हमारे सामने, और इसी तरह से ये राहुल गांधी ये भी गया था। पिछली साल की बात है। जब ये वहां गए तो मोहतमिन साहब ने बड़ी आजिज़ाना दरखास्त की दोनों से, एक दिन इसको बुलाया और दूसरे दिन उसको बुलाया, और दोनों से ये दरखास्त की कि हम आपसे माजरत चाहते हैं कि आप दारुल उलूम को इस तरह की राजनीति में ना घसीटिए, क्योंकि दारुल उलूम का एक जो मंशा और मकसद है, जो दारुल उलूम चाहता है, वो दारुल उलूम से जो है राजनीति में लपेट करके वो नहीं हो पाएगा। तो खैर अखिलेश तो बहुत रोया भी था, उसने तो माजरत भी की थी मोहतमिन साहब से कि हजरत माजरत चाहता हूँ। मोहतमिन साहब ने कहा माजरत जो है आप एक तरफ रखिए, लेकिन आप दारुल उलूम के लिए आपके दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, आप दारुल उलूम को राजनीति का अड्डा मत बनाइए। और अभी ही की बात है, कल परसों की बात, कि शंकर जो है, श्री शंकर जो अयोध्या में मंदिर बनने की बात चल रही है, हाँ, उसने जो है ये बात कही है कि मुझे किसी भी तरह से दारुल उलूम से मिलना है। दारुल उलूम के जो असातिज़े किराम है उनसे जो है मेरी मुलाकात कराई, और परसों की मैंने अखबार में भी पढ़ी थी ये बात। अच्छा। तो यही बात कही मोहतमिन साहब ने, मौलाना अब्दुल कासिम साहब ने। यही बात दरअसल ये है, अब मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा एक बात आपको बता दूं कि एक्चुअली में मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये पंडित वगैरह आपके दारुल उलूम देवबंद का रुख क्यों करते हैं, आखिर वजह क्या है। अभी देखिए कि दारुल उलूम देवबंद में आप लोग रामदेव वगैरह को बुलाते हैं, तो जाहिर सी बात है सारे पंडित सोचते हैं कि वहाँ में पंडितों की बड़ी इज्जत होती है, पंडितों की बात मानी जाती है। तो पंडित लोग सोचते हैं हमारा दाल जो है वहाँ में जाके जो है मतलब पक जाएगा, इसलिए वो जाते हैं कि भाई किसी तरीके से उनसे फतवा ले लिया जाए। तो भाई पंडितों के लिए वहाँ दरवाजा ही बंद करो ना। देखो अगर सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो एक है जमीयत, आपने जमीयत का नाम सुना है? हाँ, जमीयत उलमाए हिंद के नाम से जो मशहूर है ना। जी, जमीयत उलमाए हिंद जो है, जमीयत उलमाए हिंद से दारुल उलूम के कुछ असातिज़े किराम जुड़े हुए हैं। जैसे मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, ये जमीयत के भी हैं और दारुल उलूम के अंदर भी पढ़ाते हैं। इसी तरह से मौलाना रियासत साहब थे, उनका तो खैर इंतकाल हो गया। ये कुछ उस्ताद जो है दारुल उलूम से भी जुड़े हुए हैं, दारुल उलूम में पढ़ाते भी हैं 2-2 3-3 घंटे, और इसी तरह से ये जो है अपना जमीयत से भी जुड़े हुए हैं। तो ये दारुल उलूम के अंदर नहीं आते हैं, मदरसे के अंदर नहीं आते हैं, बल्कि ये मौलाना अरशद मदनी साहब के घर आते हैं, और हजरत का जो जाए क़याम है, यानी क़याम का जो है, बिल्कुल वो मदरसे से मिली हुई है। अच्छा, मदरसे से तो कोई इसका मैटर नहीं है पंडितों का। ये नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बाज़ाब्ता तौर पे आपके बड़े बड़े जो है, बहुत बड़े बड़े जो आपकी जमात में मशहूर उलमा हैं, वो लोग मौजूद थे, और वो जमीयत का ही प्रोग्राम था। तो उसमें मतलब रामदेव मौजूद था। उसने कहा कि मैं दारुल उलूम, उसने कहा कि देवबंद में मैं आया हूँ, और क्या बोलते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे उसने कहा कि यहाँ में सब क्या बोलते हैं कि इसका नाम भी है देवबंद, और यहाँ में सब देव के बंदे रहते हैं, सब उसने कहा कि देव के मानने वाले रहते हैं। फिर उसमें इस तरीके की गैर शरई बातें हो रही हैं और लोग सुन रहे हैं। मैं कहूँगा भाई कि जो इंसान को इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो इस्लाम के बारे में क्या जानेगा। तो वो ऐसे लोगों को अगर आप बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है वो तो गैर शरई बातें करेगा ही ना, और आप जब उन गैर शरई बातों पर राजी रहेंगे तो आप पे तो तनकीद की जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जब आपके लिए, आपका एक तरफ ये दावा है कि उनके लिए आपका रास्ता बंद है, आपका दरवाजा बंद है, तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि ना इस्लाम ने कहीं पर, हाँ देखिए जमहूरियत का मसला अलग है, जमहूरियत का मसला अलग है, तो हम उनको अपने मदारिस के इर्द गिर्द क्यों करें, जिससे ये एक मतलब ये नजरिया जाए कि जो है हमारे मदारिस का दरवाजा इन पंडितों के लिए खुला हुआ है। हमारे क्या अगर दारुल उलूम जो है, दारुल उलूम के लिए तो राजनीति तो बहुत दूर की बात, एक अदना से अदना आदमी के लिए भी मिसाल के तौर पर वैसा जो राजनीति बात करता है या गलत बात करता है, दारुल उलूम के एतबार से तो दारुल उलूम का दरवाजा बिल्कुल बंद है। लेकिन भले देवबंद में अब कुछ भी होता रहो,
एक है दारुल, एक है देवबंद। तो दारुल उलूम का देवबंद से कोई मतलब नहीं है। अब वही तो पीछे जब ये लोग देवबंद का, सुनिए, अभी पीछे की बात है, जब अभी इलेक्शन हुआ था पीछे विधायक का, तो इसमें ये बात सामने आई थी कि जी दारुल उलूम का देवबंद का नाम चेंज करके देववरंद रखा जाए। देववरंद इसका नाम रखा जाए जी, देववरंद इसका जो है नाम रखा जाए। ये बात बाकायदा इश्तिहारों में भी छप गई थी। तो बाद में जो है इनका मसला ये था कि वहाँ दारुल में असल में 30,000 बच्चा पढ़ता है पूरे देवबंद के अंदर। तो मंशा ये था कि जैसे हम नाम चेंज करेंगे, फौरन ये बच्चे जो है अपना बाहर निकलेंगे और हम जो है मदरसे में अपना कुछ कार्रवाई करेंगे। तो मोहतमिन साहब ने ये कहा खुलेआम जो है जुम्मे के रोज ऐलान कर दिया कि देखो नाम क्या है, ये लोग देवबंदी रखें या देववरंद रखें या देवपरंद रखें, जो इन्हें रखना है वो रख लो। क्या है नाम इसका, देव माता रख लो। नाम से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये लोग अलीगढ़ का नाम रख रहे थे अभी रामगढ़, और इसी तरह से ताजमहल का नाम रख रहे थे राम महल। तो यही कहा था मोहतमिन साहब ने कि देखो एक है देवबंद, एक है दारुल उलूम। देवबंद को कोई नहीं पहचानता। असल जो देवबंद पहचाना जाता है वो दारुल उलूम की वजह से पहचाना जाता है, वरना देवबंद को तो कोई भी नहीं जानता। हाँ वो तो है। अभी मैंने अखबार में पढ़ा भी था कि देवबंद जो स्टेशन है, इनकलाब मुंबई में छपा था, देवबंद जो स्टेशन है उस पर इतनी गिलाजत भरी हुई है, मतलब वहाँ पे कोई सफाई वगैरह का ध्यान नहीं रहता। वहाँ के जो मतलब मुंतजिमीन है, मतलब स्टेशन के कोई ध्यान नहीं देते। वो स्टेशन ही इतना मतलब छोटा है और इतना मतलब यूँ समझिए कि मजहूल है कि वहाँ पे कुछ इंतज़ाम ही नहीं है। वो ना ये लफ्ज़े देव जो है ना उससे निस्बत हो गई उसको, इसलिए वो गंदा हो गया। तो ये सब चीजें अलग है और दारुल उलूम अलग है, दोनों का मकसद भी अलग है और मंशा भी अलग है। तो खैर आपसे बात करके अच्छा लगा। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग जैसे हैं उस तरीके का मिजाज सबके सामने बनाने की कोशिश करें, ताकि इंतशारात जो मतलब सोशल मीडिया में फैलाए जाते हैं उन पे बैन लगाया जाए। हम लोग जो है खुद अल्हम्दुलिल्लाह अमन पसंद हैं, और हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा तो कहना है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, समझ रहे हैं। हमारा तो कहना है कि भाई लाइक रहा फिद्दीन। और आज तक किसी सुन्नी ने किसी देवबंदी के घर में जाकर के इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं की है। हालांकि मैं आपको बताऊं, आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये बात हकीकत है कि मिसाल के तौर पे हमारे घर में या हमारे बगल में 5 भाई सुन्नी रहता हो, ठीक है, 5 भाई सुन्नी रहता हो, और उन लोगों में अमन और शांति का एकदम बिल्कुल यूँ समझो कि नमूना हो वो घर, और वो चल रहा हो कई मतलब वह पहले से ज़माने से चला आ रहा हो। लेकिन क्या होता है कि ये तबलीगी जमात वाले जो है जमात लेकर के आते हैं और फिर उनमें से एक भाई को नमाज